Okey, kita nak teruskan dengan subtopik seterusnya, which is about sketch and explain the characteristics of Q against T and I against T graph for charging process. Okay, kita fokus on charging terlebih dahulu. Kita dah belajar tadi tentang charging process dan Madam dah explain bagaimana charging process itu berlaku. So, now kita nak lihat perubahan yang berlaku dari segi Q dan juga dari segi I. Okey, di sini Madam ada melukis kepada anda gambaran plate capacitor. Okey, ini gambaran plate capacitor setelah charging process berlaku. So, one plate become all positive, another plate become all negative. So, during charging process, we know that Q across capacitor starts to increase. Initially, Q is 0 and it starts to increase until it reach Q0. Right. And ketika proses charging ini berlaku, immediately as you close the switch, if you still remember about the process, hopefully still remember, immediately as we close the switch S, I0 immediately will flow. That means that at first, I that flow through the resistor is a maximum current. So when capacitor starts to increase charge, so now voltage across capacitor starts also to increase, and last, they reach the same voltage between capacitor and also voltage supply. At last, what we can see is I start to decrease until I equal to 0 when the capacitor is fully charged. So the changes between Q and I can be represented by using graph Q against T and also I against T. And the shape of the graph is exponential graph. Okay. So, Madam lukis di sini, anda dapat lihat at first Q dia 0. So, dia akan bertambah, increase until it reach Q0. So, shape dia adalah shape exponential graph. Okay. Di sini, Madam ada labelkan nilai tau. Tau ini adalah time constant. Simbol dia tau, sebutan dia tau. Sebutan fully dia adalah time constant. Simbol dia kita kenali sebagai tau, which is tau equal to RC. Apakah tau? Kejap lagi Madam akan sediakan video berkaitan dengan tau. Tapi bila anda melukis graf, anda sketch graf Q against T, perlu label tau tersebut. So apa dia tau? Tau ni bermaksud dia time taken for the capacitor to increase 0.63% from its maximum charge. So, itu adalah satu takrifan untuk kita, standard value untuk kita lihat how fast the capacitor is being charged. Okay. Dan bila bentuk dia adalah bentuk exponential, maka kita boleh represent dia dalam equation matematik. So, apakah equation matematik bagi graf ini? Okay, Madam tulis ya. So, equation matematik bagi graf ini adalah Q sama dengan Q0 1 minus E negative T over RC. Okay. Apakah Q0? Q0 ni adalah maximum charge, total charge. So, that can be stored. So, Q0 ini adalah bersamaan dengan CV0. Okay. Q ini adalah Q at certain time. Okay, Q at certain time T. Ini T yang perlu masukkan lah. Maknanya kalau you guna equation ni, kata kalau you soalan tu minta you cari total charge accumulate when T equal to 2 second. So dekat equation ni, you kena gantikanlah 2. Okay. So maknanya
Q yang you kira kat sini ni merujuk pada Q pada masa 2 second. So equation ni kena tahu ya. Dan kena boleh gunakan dia. Okay, kena boleh use this equation. So kalau kita nak bincang dari segi I pula, kita lihat at first I yang flow through circuit bila switch S is closed, I is maximum, which is I0. Dan bila capacitor tu start to accumulate charge sampai dia reach Q0, apa yang kita dapati adalah I dah semakin berkurang, and finally apabila capacitor tu fully charge, I dia dah equal to 0. Because kenapa? Ketika itu voltage across capacitor dah sama dengan V0. So no potential difference, no current flow. So graf dia bentuk exponential macam ni. So boleh ditunjukkan dalam bentuk mathematical equation. I sama dengan I0 exponent to power of negative T over RC. Okay. Sama juga ya, kalau Madam nak cari I0 ni apa? So I0 ni adalah bersamaan dengan V0 over R. Kita refer back to the Ohm's law. So I ini adalah I at certain time. Okay, I at certain time T. Gantikanlah kalau soalan tu bagi dekat UT bersamaan dengan berapa. So sama juga graf I juga boleh perlu kita labelkan nilai tau dia. Apa takrifan bagi tau tersebut? So tau tu takrifan dia adalah 0.37% I0, iaitu kita nak merujuk kepada time constant, time required for the capacitor to drops or to decrease 0.37% of its initial value.